الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، قرآن فہمی کے درس میں ہم حروف کی صفات، ان کے احکام اور تجوید کے قواعد کی طرف آ چکے ہیں۔ کچھ نقطے ہم کل ہی بیان کر چکے۔ آج جو ہمیں بات کرنی ہے، بحث کرنی ہے، وہ تا کے بارے میں ہے۔ تا، ہم نے کل ہی کہا تھا کہ تا دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کو تائے طویلہ کہتے ہیں، طویلہ، اور دوسرے کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ تائے مربوطہ یا تائے طویلہ۔ تائے طویلہ، اس کو اردو میں تائے تحتانی بھی کہتے ہیں، اور تائے مربوطہ کو گول تا کہتے ہیں۔ تائے تحتانی اور گول تا، لیکن اصل میں ان کا نام ہے تائے طویلہ اور تائے مربوطہ۔ تائے طویلہ سیدھے طور پر لکھی جاتی ہے جیسے تا ہوتی ہے، لیکن تائے مربوطہ یوں لکھی جاتی ہے، اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اس طریقے سے۔ اور جب یہ ملتی ہے کسی لفظ کے آخر پہ تو اس کی شکل یہ والی بنتی ہے جو یہاں طویلہ میں ہے، طویلتن۔ یہ طویلتن ہے تو پڑھنے میں واقف ہو کے تا تبدیل ہو جاتی ہے ہا میں، تو طویلہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے میں طویلہ، لکھنے میں طویلتن، طویلتن، طویلتن۔ یہ ایک تھا، یہ دوسری تھا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ تھا جو ہے یہ برقرار رہتی ہے، لکھنے میں بھی پڑھنے میں بھی۔ مثال کے طور پر ہم لکھیں گے الحیات، مثال کے طور پر اگر اس طرح والی تا ہے، یہ پڑھنے میں بھی لکھی جائے گی الحیات، اور لکھنے میں بھی تا برقرار رہے گی، اسی کو تائے طویلہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ والی تا جو ہے، یہ والی، یہ لکھنے میں یہ شکل اختیار کرتی ہے اور پڑھنے میں تا تبدیل ہو جاتی ہے ہا میں۔ مثال کے طور پر ہم عام طور پر کچھ لوگ لکھتے ہیں حجت کو یوں، حجت کو یوں لکھتے ہیں۔ یہ تب ہے جب تائے طویلہ ہوتا، لیکن اس میں اصل میں تائے مربوطہ ہے، تائے طویلہ نہیں ہے۔ یہ بعد میں دھیرے دھیرے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ تائے طویلہ ہے اور کس جگہ تائے
मरबूता है, धीरे धीरे तजुर्बे से पता चलता है। असल में हुज्जत यूँ लिखी जाती है, जब किसी का नाम लिखना हो हुज्जतुल इस्लाम तो ये ता लिखी जाए, ये वाली ता नहीं लिखी जाए। एक बात। और दूसरी बात ये कि ये ता हमेशा दो वजह से होती है, दो वजहों से होती है। असबाब इसके सिर्फ दो हैं। एक सबब है सिफत के तौर पर और दूसरी वजह है तानीस के तौर पर। तानीस यानी मोनस। जब किसी लफ्ज़ का मोनस लिखना हो, किसी लफ्ज़ का मोनस लिखना हो तो ताई मरबूता लिखी जाती है। किसी लफ्ज़ किसी चीज़ के बारे में सिफत बतानी हो तो ताई मरबूता लिखी जाती है, ताई तवीला नहीं लिखी जाए। ताई तवीला का इस्तेमाल अरबी में बहुत कम है, यानी बहुत कम लफ्ज़ों में ये ताई तवीला इस्तेमाल होता है। आम तौर पे ये वाली ताई मरबूता लिखी जाती है आम तौर पे, यानी कसरत से ताई मरबूता के इस्तेमाल होता है और बहुत ही कम, बहुत ही क़िल्लत के साथ ताई तवीला का इस्तेमाल होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे अल-मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमेशा इस मौत में ता तवीला है, मरबूता नहीं है। समझ रहे नहीं? क्योंकि मौत जो है न ये मोनस है, न ये मोनस है और न ये सिफत है, ये मुस्तकिल है अपनी जगह एक लफ्ज़। आप समझ रहे कि नहीं? एक कैफियत का नाम है, इस्म है। अल-मौत एक इस्म है। तो इस्म के बारे में अक्सर ताई तवीला लिखा जाता है, लेकिन सिफत और तानीस के सिलसिले में ताई मरबूता लिखा जाता है। और ताई मरबूता सिफत लिखनी हो तो उसमें लिखा जाता है, और तानीस के तौर पर किसी लफ्ज़ को मोनस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसमें आखिर पर ता है तो वो ता हमेशा ताई मरबूता होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? मिसाल के तौर पर, मिसाल है सिफत के तौर पर, पहले तानीस के तौर पर, मिसाल के तौर पर फातिमा, इसमें हमेशा ताई मरबूता है। पढ़ेंगे फातिमा, जब वक्फ होगा, जब वसल होगा तब हा नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि ता पढ़ी जाएगी। जैसे अन फातिमतो अलैहिस्सलाम, रिवायत है जनाब फातिमा से अलैहिस्सलाम से, तो ये ता पढ़ी जाएगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर, तानीस के तौर पर, खदीजतो, ठीक है, आयशतो, हफ्सतो, ये सब तानीस के तौर पर है तो लिहाजा मरबूता है। तानीस के तौर पर है इसलिए ताई मरबूता लिखी गई है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी ताई मरबूता हमेशा हमेशा दो वजह से आती है, या तानीस के लिए आती है, लफ्ज़ मोनस है इसलिए आती है, या सिफत के तौर पर आती है। इतना सा समझ गए आप या नहीं? जब पूछ रहा हूँ सवाल तो आपको किसी इशारे से बताना होगा कि हम समझ गए, वरना मुझे दोहराने की ज़रूरत पड़ेगी या बताना पड़ेगा, दोबारा कहिए, कोई मसला नहीं, आप फिक्र ना करें। किसी नुक्ते को आप 10 बार भी मुझे कहने के लिए कहेंगे, मैं थकूँगा नहीं, मैं बताऊँगा, फिक्र ना करें, आपको समझना होगा, बस इतनी असल चीज़ है समझना। तो ताए मरबूता हमेशा वक्फ के वक़्त हा में बदल जाती है, और इसकी दो वजूह हैं, दो असबाब हैं। किन सबबों से ताए मरबूता आती है? दो सबब हैं, या ताए सिफत के तौर पर या ताए तानीस के तौर पर। ताए तानीस के तौर पर मिसालें हैं फातिमा तो
वाक़फ़ करेंगे तो फ़ातिमा, खदीजा तो वाक़फ़ करेंगे तो खदीजा, आयशा तो वाक़फ़ करेंगे तो आयशा, हफ़सा तो वाक़फ़ करेंगे तो हफ़सा। ठीक है कि नहीं? था हा में तब्दील हो जाएगी जब वक़्फ़ किया जाएगा। ये है तानीस के तौर पर। अब सिफत के तौर पर, सिफत अरबी में एक बहुत अच्छा कायदा है कि किसी कोई सिफत अगर है उसको मोनस के तौर पर बताना हो। मिसाल के तौर पर एक मर्द है, उसका नाम है अकबर, वो बहुत खूबसूरत है, हम कहेंगे अकबरो जमीलुन, अकबर खूबसूरत है। अब अगर अकबर ना हो, कोई औरत हुई, मिसाल के तौर पर हम यही कहेंगे खदीजा तो, ये औरत है, खदीजा तो अब चूंकि औरत है, हमें बताना है वो भी खूबसूरत है, लफ्ज़ बदल जाएगा जमीलुन। अब यहाँ लफ्ज़ के साथ ताई मरबूता का इजाफा होगा, बढ़ाया जाएगा। जमीलतुन, खदीजा तो जमीलतुन, खदीजा खूबसूरत है। ये जमीलतुन जो है ये क्या चीज़ बता रही है? खदीजा की सिफत। समझ गए या नहीं समझ गए? या इसी तरह मिसाल के तौर पर ज़की है, ज़की, यहाँ पे हमेशा तशदीद होती है इसकी। ज़कीयुन, एक शख्स है बहुत इंटेलिजेंट है, हम कहेंगे अकबरो ज़कीयुन। अकबर क्या है? ज़हीन है। अब अगर अकबर ना हुआ, खदीजा हुई, हम क्या कहेंगे? खदीजा तो शाबाश, ज़कियतुन, खदीजा तो ज़कियतुन। ठीक है कि नहीं? कुछ हो? ओके, दोबारा रिपीट करेंगे, कोई फिक्र नहीं। एक आध मिसालें पहले इसकी, फिर ज़कीयुन मुज़क्कर और तानीस के लिए सिफत है ज़की, ज़हीन होना एक सिफत है, तो ज़कियतुन इसका सिफत बन गया इस ज़की का, किसी भी, खदीजा तो ज़कियतुन, फ़ातिमा तो ज़कियतुन, आयशा तो ज़कियतुन। समझ आ रही कि नहीं? तो ता इजाफा करके किसी भी सिफत की मोनस बनाई जा सकती है, उसकी तानीस हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं थाई मरबूता जो है, एक तो ताई तानीस होगी क्योंकि इसमें हमने किसी चीज़ से ये नहीं लिए, ये इनका मुज़क्कर नहीं है, कोई फ़ातिमा का मुज़क्कर नहीं है, फ़ातिमा है, तो ये तानीस खुद ब खुद है। लेकिन जहाँ सिफत हुई, सिफत को हम मोनस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उस सिफत के साथ ता का इजाफा होता है, लेकिन ताई मरबूता। ज़की के साथ ज़कियतुन, जमीलुन के साथ जमीलतुन, सलीमुन के साथ सलीमतुन, हमीदा असल में क्या है? शाबाश, हमीदतुन, लेकिन इसका असली सिफत क्या है? मुज़क्कर हमीदुन, हमीद, बहुत अच्छा, तारीफ़ के काबिल, हमीद तारीफ़ के काबिल है कोई आदमी। अकबरो हमीदुन, अकबर तारीफ़ के काबिल तारीफ़ है, लेकिन खदीजा तो हमीदतुन, खदीजा काबिल तारीफ़ लेकिन औरत है। जहाँ कहीं भी आपको सिफत में मोनस बनानी हो, ताई तावीला जमा कीजिए, ख़त्म हो गया मसला, मोनस बन जाएगा। ज़कियुन ज़कियतुन, सलीमुन सलीमतुन, खामिलुन खामिलतुन, सहीफ़ा मिसाल के तौर पर सहीफ़ा मिसाल के तौर हम कहते हैं एक किताब है हमारी सहीफ़तुन, किसकी लिखी हुई है ये सहीफ़ा? आपको पता होगा, याद होगा, शाबाश, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और चूँकि ये सहीफ़ा मोनस है, इसके आखिर पर मोनस है,
तो इसकी तानीस है, ये मोनस है, लिहाजा इसके साथ जो हम प्रेडिकेट लगाएंगे, एक सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं ना, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है कोई चीज़, प्रेडिकेट होता है उसके बारे में जो कुछ कहना हो। तो सब्जेक्ट को हम अरबी में कहते हैं मुब्तदा, मुब्तदा, और प्रेडिकेट को कहते हैं खबर। तो यहाँ मुब्तदा है सहीफ़ा और ख़बर है कि ये सहीफ़ा जो है कामिला है, कामिल नहीं बल्कि कामिलतुन। आप लिखा हुआ देखेंगे सहीफ़ा कामिला, वही लिखा हुआ होता है कि नहीं, यानी एक सहीफ़ा है जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, लेकिन ये कामिल है। चूँकि ये मोनस है इसलिए कामिल के बजाय हमने कामिला लिखा, कामिलतुन। तो दोबारा एक मैं रिपीट करता हूँ। मैं कह रहा था कि अरबी के हुरूफ तहजी में, हुरूफ हिज्जा में एक हरफ है ता, अलिफ बा था। था में दो किस्में हैं, एक ता को हम ताए तवीला कहते हैं और दूसरी ता को हम ताए मरबूता कहते हैं। ताए तवीला जो है, ताए तवीला जो शक्ल हुरूफुल हिज्जा में है वो शक्ल बदलती नहीं है। जैसी वहाँ हुरूफ के जो अबजद है ना, अल्फ़ाबेट्स अरबी के अबजद, ठीक है कि नहीं, उस अबजद के अंदर अलिफ बा ता, तो ता की शक्ल ये है। किसी भी लफ्ज़ में ये ता होगा तो ये अपनी असली शक्ल में होगा, ये अपनी शक्ल नहीं बदलता है, बरकरार रहता है। चूँकि ये अपनी असली शक्ल में रहता है इसलिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो ता की आवाज़ निकालते हैं। अल मौत हक़्क़ुन, मौत हक़ है, मौत से किसी को मफ़र नहीं है, कोई मौत से भाग के नहीं जा सकता है कहीं, मौत हक़ है, हक़ है। अल मौत हक़्क़ुन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब हम कहते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत तो हम ये ता पढ़ते हैं, इसको छोड़ते नहीं हैं। समझ आई कि नहीं? ये मैंने मिसाल दे दी अल मौत की। साथ में मैंने ये कहा कि इस ता को अरबी के अंदर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर अस्मा के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, जो इसम है उनके साथ ये ता होती है। लेकिन ज़्यादातर अरबी के अंदर तानीस और सिफत के तौर पर अल्फाज होते हैं और उन सब में ये वाली ता नहीं होती बल्कि ये वाली ता होती है। ऊपर वाली ता को उर्दू में ताए तहतानी कहते हैं, ताए तहतानी। यहाँ लिखता हूँ मैं, ये ता है ताए तहतानी, तहतानी, और इस वाली ता को लिखते हैं उर्दू में गोल ता, ताए तहतानी और गोल ता। ये उर्दू के नाम है, हमें इनसे गरज नहीं क्योंकि हम तो अरबी पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये ताए तवीला जो है अपनी असली शक्ल पर बरकरार रहता है और जब पढ़ा जाता है तो ये हरफ नहीं गिरता है, ता गिरती नहीं है, हरफ नहीं गिरता है। आप समझ रहे कि नहीं? हरफ ता गिरता नहीं है, ये जो ताए तवीला है ये गिरती नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये समझा आपने मैंने क्यों कहीं गिरता कहा और कहीं गिरती कहा? क्या समझे? मैंने कहा ये वाला हर्फ गिरता नहीं है, यानी हर्फ क्या है? शाबाश, मुज़क्कर है। लेकिन जब मैंने कहा ता गिरती नहीं है, उस वक्त ता क्या है? ता मुहन्नस है। अब ये रही लंबे वाले ता की बात, ताए तहतानी की बात, ताए तवीला की बात। तवीला यानी लंबी, लंबी ता। लेकिन ये वाली ता जो है इसको ताए मरबूता कहते हैं या गोल ता कहते हैं। आमतौर पर ये ऐसे लिखा जाता है अगर खाली हो, लेकिन जब किसी हर्फ के साथ, किसी लफ्ज़ के साथ आखिर पर मिलता है तो ये वाली शक्ल इख्तियार करता है। सही? और इसके हमने कहा कि दो असबाब हैं, दो वजह हैं ये था क्यों इस्तेमाल होती है, इस ता के बजाय ये वाली ता क्यों इस्तेमाल होती है। मैंने कहा दो वजह हैं, दो सबब हैं, दो वजूह की बिना पर।
یہ تا لکھی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ جس کی اس چیز کے آخر پر یہ تا ہوگی وہ یا تو صفت ہوگی یا تانیث ہوگی. تانیث یعنی مونس. تانیث مونس کی اسم ہے. سمجھ رہیں گے؟ یا تو تانیث ہوگی یا صفت ہوگی. تانیث کے طور پر ہم نے مثالیں دے دی، یعنی مرد نہیں ہے بلکہ عورتیں ہیں، اور یہ صفت کی وجہ سے عورتیں نہیں بلکہ آج خود عورتیں ہیں، پرماننٹلی عورتیں ہیں. عربی میں مثال کے طور پر فاطمہ، یہ تا بیان کرتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، اسی لیے تائے مربوطہ استعمال ہو گئی. خدیجتون تائے مربوطہ استعمال ہو گئی. فاطمہ تو سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. خدیجتو ان حروف پر صرف ایک ہی پیش آتی ہے، دو پیش قبول تنوین قبول نہیں کرتے. فاطمہ تو خدیجتو، عائشہ تو حفصتو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ایک وجہ ہے کہ یہ صفت، یہ تانیث کی وجہ سے تائے مربوطہ آخر پر. دوسری وجہ یہ ہے کہ صفت ہے، لیکن جب صفت مذکر سے مؤنث میں تبدیل ہو گئی تو اس میں تا بڑھ جاتی ہے. جیسے ایک مرد ہے اکبر، ایک عورت ہے خدیجہ. اکبر کو ہمیں کہنا ہے دونوں کے بارے میں یہ بھی خوبصورت ہے اور یہ بھی خوبصورت ہے. خوبصورت کو عربی میں کہتے ہیں جمیل. جمیل اکبر کے ساتھ ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا ہو ہم کہیں گے اکبر جمیل ہو، کیونکہ مرد ہے تو جمیل استعمال کیا ہے. صفت جمال کی صفت جمیل، جس میں جمال پایا جاتا ہو اس کو ہم جمیل کہتے ہیں. تو جمیل صفت بتا رہی ہے. جب عورت ہوگی تو اس وقت ہم جمیل نہیں کہیں گے بلکہ اس صفت کو تا جمع کر کے بدل دیں گے، جمیل کو تبدیل کریں گے جمیلتون کی طرف. خدیجہ جمیلتون، خدیجہ خوبصورت. سمجھ گئے نا کہ نہیں؟ یہ صفت کی وجہ سے، اور یہ والا حصہ تانیث کی وجہ سے. یا تانیث کی وجہ سے تائے مربوطہ استعمال ہوتی ہے یا صفت کی وجہ سے تائے مربوطہ استعمال ہوتی ہے. اور تائے مربوطہ پر جب بھی واقف کی جاتی ہے تو تھا کی آواز نکالی نہیں جاتی ہے بلکہ یہ تبدیل ہوتی ہے ہاں میں. یعنی یہ جو تا کی آواز ہے یہ تبدیل ہوتی ہے ہاں میں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ تا ہے یہ پڑھی جائے گی بحیثیت ہاں کی. سمجھے کہ آئے گی نہیں؟ یاد رکھا کریں ساتھ ساتھ. اور اگر کبھی سمجھ نہ آئے ایک دم سے مجھے بتایا کریں تاکہ کوئی خامی نہ رہے آپ کی سمجھ میں. اور جب اچھی طرح سمجھ لیں گے تب ذہن میں بیٹھ جائے گا. اگر اچھی طرح آپ سمجھ نہیں لیں گے تو ذہن میں بات بیٹھے گی نہیں، پھر یاد بھی نہیں رہے گی. اس لیے بہت کوشش کریں سمجھنے میں. سمجھ نہ آئے کوئی بات ایک دم سے پوچھیں، تکلف نہ کریں، پوچھیں، تعارف نہ کریں، پوچھیں. تو یہ رہی تا کے بارے میں مسئلہ. اب دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہمیں اکثر و بیشتر اس میں بھی غیر عرب لوگ جو ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں. پھر کہتے ہیں ایسا کیوں ہے اور ایسا کیوں ہے. یہ کیوں کہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو معلوم کرنا ہوگا یہاں اور یاد رکھنا ہوگا. سبھی سوال جو ہیں دیکھیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کئی ایک جگہ، بلکہ دو چیزیں ہیں دنیا میں، ایک کو چاند کہتے ہیں دوسرے کو آفتاب کہتے ہیں. چاند اور سورج. چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قمر. قمر. اور سورج کو شمس کہتے ہیں. شمس. قمر اور شمس دو چیزوں کے نام، ایک چاند ہے اور ایک سورج.
ایک مہتاب ہے فارسی میں اور دوسرا آفتاب ہے. ٹھیک ہے, آفتاب یا مہتاب, یہ والا مہتاب ہے اور یہ والا آفتاب ہے. اب یہ قاعدہ سمجھیے پہلے, اس کے بعد اس پہ آتے ہیں. اور وہ قاعدہ یہ ہے, مثال کے طور پر دوسرا ایک لفظ ہے رجلون. رجلون 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 کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی. رجلون آدمی کو نہیں کہتے, ایک آدمی کو, کوئی آدمی. یہ بھی رجل ہے, یہ بھی رجل ہے, یہ بھی رجل, سب کے سب رجل ہے. سمجھ گئے؟ اب میں بات کر رہا ہوں خاص رجل کی. پہلے ہم نے کہا آدھا رجلون, یہ آدمی جو ہے یہ رجل ہے, یہ شخص جو ہے یہ رجل ہے. پھر مجھے کہنا ہے کہ یہ ذکی ہے. میں نے پہلے کہا ہادہ رجلون, اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں نے کہا ہادہ رجلون, ہادہ رجلون, یہ آدمی, یہ شخص آدمی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد مجھے دوسری بات کہنے ہے کہ یہ آدمی بہت ذہین ہے. مثال کے طور اب جب پہلی دفعہ کہا ہادہ رجلون, اب دوسری دفعہ میں رجلون استعمال نہیں کہوں گا, میں کہوں گا یہ آدمی جو ہے یہ ذہین ہے. تو اس وقت کیا کہوں گا میں؟ اس وقت اس کو تھوڑا بدل دوں گا. الرجل ذکیون, ذکیون, یہ ایک مرد ہے, یہ مرد ذہین ہے. انگریزی میں آپ شاید زیادہ سمجھ لیں گے. دس از اے مین. انگریزی آپ کو اچھی طرح آتی ہے نا, کیونکہ ہم نے اردو کو خیروات کہا ہے, لیکن انگریزی کو اختیار کیا ہے. دس از اے مین, دس از اے مین. ہادہ رجل, یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کا ہادہ رجل کا ترجمہ ہے دس از اے مین. اس کے بعد مجھے کہنا ہے یہ آدمی کیا ہے؟ ذہین ہے. اب یہاں میں اے مین نہیں لکھوں گا, بلکہ لکھوں گا دا مین از انٹیلیجنٹ. دس از اے مین, دا مین از انٹیلیجنٹ. یہاں جو یہ لفظ ہے, یہ یہاں ہے دا, اس کو کیا آرٹیکل کہتے ہیں؟ یہ والا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل. ڈیفینٹ آرٹیکل یعنی خاص. یہ خاص نہیں ہے, کامن ہے ہر کسی کے لیے. امین, امین, کوئی بھی, یہ بھی امین ہے, یہ بھی امین ہے, یہ بھی. لیکن جب میں نے کہا دمین, دمین ایک خاص کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ڈیفینٹ آرٹیکل ہے, ڈیفینٹ آرٹیکل سے یہ مین خاص بن گیا. لیکن یہ جو آرٹیکل ہے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. انڈیفینٹ, یہ بھی آرٹیکل ہے. انڈیفینٹ آرٹیکل, جہاں انڈیفینٹ آرٹیکل لگ جاتی ہے وہاں وہ چیز عام ہوتی ہے. ایسے یہ مین عام بن گیا, لیکن دا سے یہ والا مین خاص بن گیا. یہ عام ہے اور یہ خاص ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے رجلون, عام آدمی. عام آدمی کی پہچان کیا ہے؟ تنوین, دو پیش, دو ضمہ, یہ اس کی پہچان ہے. رجلون یہ پہچان ہے عام کی. آدمی ہے کوئی بھی, عام, ہر کوئی, کوئی ایک آدمی, ایک گائے, ایک شیر, ایک یہ, ایک وہ, یعنی عام, کامن. لیکن یہاں پراپر بن گیا. جب یہاں ہم نے استعمال کیا تو اس کا ایک پیج جو ہے, اس کی ایک پیج اڑ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو خاص بنایا. اب اسے کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ خاص ہے؟ دو نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ یہاں دو پیش تھے, یہاں صرف ایک پیش ہے.
इस रजुल में कितने पेश हैं? 2 पेश। इस रजुल में एक ही पेश, एक निशानी। दूसरी निशानी ये है कि इसमें ये अलिफ लाम का इजाफा हो गया। जहाँ अलिफ लाम का इजाफा हो गया, इस लाम को लाम तारीफ कहते हैं। लाम तारीफ। अब इस्लाम ने तारीफ कर दी, यानी कौन सा आदमी? आल ने तारीफ कर दी। कौन सा आदमी जी? एक ख़ास आदमी जिसकी आप बात कर रहे थे। यहाँ आपने एक आदमी की बात की, ये वही आदमी है। ये लाम ने आल के लाम ने तारीफ कर दी, डिफ़ाइन कर दिया। कौन सा आदमी? यही वाला आदमी जिसका यहाँ जिक्र हो गया। यहाँ तो ये रजुल हर किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हमने अर रजुल कहा तो ये हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं। जिसकी बात हो रही थी उसी के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और के लिए नहीं। यानी ज़की जो है, ज़की वो यही रजुल है, दूसरा वाला रजुल नहीं है। इसीलिए इसको लाम तारीफ़ कहते हैं। समझ गए? आप समझ गए भाई? आप समझ गए? आप समझ गए अच्छी तरह? आप समझ गए कि तो रिया फिक्री रचा प्यूंता? आप समझ गए ना अच्छी तरह? आप अच्छी तरह समझ गए, बहुत अच्छी। देखिए अब इसके बाद मुझे जाना है इस पर आने के लिए मुझे पिछला वाला मिटाना होगा, क्योंकि यहाँ तो ये मुझे जगह नहीं मिलेगी लिखने के लिए। ओहो, टाइम ज़्यादा हो गया। तो जनाब टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ये बहुत इम्पोर्टेंट बहस है, इंशाअल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।